श्रीमद्वाग्भटविरचितम् अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानं रोगानुत्पादनमध्याय श्लोकः भेषजक्षपिते पथ्यम् आहारब्रह्मणे क्रमात् शालीषष्टिकगोधूममुद्गमासघृतादिभिः हृद्यदीपनभैषज्यसंयोगादृचिपक्तिदैः साभ्यङ्गोद्वर्तनास्नाननिरुहस्नेहबस्तिभिः। समासः भेषजक्षपिते भेषजैः क्षपिते शालीषष्टिकगोधूममुद्गमासघृतादिभिः शालीश्च षष्टिश्च गोधूमश्च मुदगश्च मांसश्च घृतश्च तैः द्वन्द्वसमास। हृद्यं हृदयाय हितं दीपनं दीपयति इति हृद्दीपनं हृद्यं च दीपनं च तयोः समाहारः। हृद्दीपनं भैषज्यसंयोगात् हृद्दीपनं च तद् भैषजं च तेषां संयोगात् स अभ्यङ्गोद्वर्तनस्नाननिरुहस्नेहबस्तिभिः अभ्यङ्गश्च उद्वर्तनश्च स्नानं च निरुहस्नेहवस्तयः च ताभिः सह रुचिपक्तिदैः रुचिश्च पक्तिश्च ददाति इति तैः। संधि पथ्यम प्लस आहारैः संयोगसंधि आहारैः प्लस ब्रूह्मणं विसर्गसंधि ससाजुषो रुः ब्रूह्मणं प्लस क्रमात् अनुस्वारसंधि मो अनुस्वारः। हृद्दीपनं भैषज्यसंयोगात् प्लस रुचिपक्तिदैः जष्ट्वसंधि झलां जश्वान्ते। संधि इनसाइड समासा घृतादिभिः घृत प्लस आदिभिः सवर्ण दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घः स अभ्यंग स प्लस अभ्यंग सवर्ण दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घः अभ्यंगोद्वर्तन अभ्यंग प्लस उद्वर्तन गुणसंधि आद्गुण। अंतर्लिंग विभक्ति वचनानि भेषजक्षपिते अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एकवचन पथ्यम अकारांत पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति एकवचन आहारैः अकारांत पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एकवचन ब्रूह्मणं अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन क्रमात् अव्यय शाली इकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन षष्टिकः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन गोधूम अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन मुद्गः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन मांसम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन घृतः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन आदिभिः इकारांत पुल्लिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन। हृद्यम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन दीपनम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन भैषज्यम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन संयोगात अकारांत पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एकवचन रुचिः इकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन पक्तिदैः अकारांत पुल्लिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन स अभ्यंगः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन उद्वर्तनम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन स्नानम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन निरुह अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन स्नेहवस्तिभिः इकारांत स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन। प्रत्यय क्षपितः क्षी धातु प्लस इक्त प्रत्यय। पदार्थ भेषजक्षपिते exhausting of the body due to treatment पथ्यम proper regimen आहारैः with the food ब्रूह्मणं nourishing क्रमात् in order शाली red rice षष्टिक variety of rice गोधूम wheat मुद्ग green gram मांसम meat घृतः घी आदिभिः etc. हृद्यम good for heart दीपनम which increases धातु अग्नि भैषज्यम medicine संयोगात combined रुचिः taste पक्तिदैः gives proper digestion स अभ्यंगः with अभ्यंगा उद्वर्तनम upward powder massage स्नानम bath निरुहवस्ति स्नेहवस्तिभिः with oil enema। अन्वयः भेषजक्षपिते नरे शालीषष्टिकगोधूममुद्गमांसघृतादिभिः आहारैः रुचिपक्तिदैः हृद्यदीपनभैषज्यसंयोगात्
साभ्यङ्गो उद्वर्तन स्नान निरुह स्नेहवस्तिभिः च ब्रह्मणं क्रमात् पथ्यम्. अर्थः: in the person whose strength has been lost because of medicine should be nourished with the food like shali, red rice, shashtika, variety of rice, godhuma, wheat, mudga, green gram, mamsa, meat, ghrita, ghee, etc., with the medicine which increase the taste, digestion as well as good for the heart and increase the dhatu agni, and along with oil massage, upward massage, herbal bath and निरुहा and स्नेहवस्ती. धन्यवाद.